We will follow Artrishi. Non comme tout ce qui m'a été non le vidéo hyper tout chaque year. Adoption mala 1 week Bible training and a discipleship course. Asam church leaders pagono akapagishikulo kishishulgena. Non le dubai tradition. Ika church leaders pa Asamla, Tidabar, Gerhard, Mariani, Sripsagar, Caribbean Long, and Hojay Ahibakoni Lubzu, Timi Shiribidi, Training Lubzu, Paul Wake, Ika Alo Shikimti, Wawigum Bella, Timi Mkutsini, Training Lubepo, Panamgate, Filla, Church Planting, and Fellowship Activity. Today, Kashigi, Timi Shirigutu, Persu Kishi Church Planting and Fellowship starting in Tibaka Persu Panamshkapzu Powake. Ika teachers Panatsuno Shkatsuke. Ika Akichuno Passion Kono Shkatsan and Shkatske. Ika korto ye Hinduno and Nagames and a broken Asames Tibakolono Shkapu Padang Tomo Shkal Kishve. Ika 1 week the law 42 hours Panam Shkal Vake. If the Hamye graduate Rigi, Hamye Pigami Rigam, Hamye Pimon Tegami Rigi, Kemi Charnamo, Kamtsuna. Kyukena Shigalzu itulzu panung alay dolvek idolvek ono aikolono aroshikim tani Shigatsul kyuye Dr. Kajal Udin Golparalne igzu pana church planting and evangelism shigatske today Professor Ajit Biswas college principal igzu Bible survey doctrine igun akim lolona panung no vetal gebugolalana shikawa chake Pastor Nathan New Creation Church pana Paul line epistle ye igunum la lekulona panung ko shikatsuke tibabe jono Reverend Yakshe pana cross cultural and prayer Ili paya spiritual warfare shikatsuge. Tbavechono pasuton vi pana discipleship shikatsulu and a shikaushigi pastor adal na asam situation to yulo kyugo na self-supporting mission shilma sakina tiba kapar shikara sake. Ike asam laya district ship ma yudolo ite yuno. Panam sasum lawla kuye district tlalkina alhocha ilani ika korto shi panong feedback la han adivasi chawna pen han garbi chawna pen han hindi chawna pen han okhmer chawna pen ikemu shka kuye hindi mo nagamer shka wa ke panam kam chuna be thamzu alo ki bisipu owai teono in a hippo person, we were scholar Pinsha 2 years, Alholsa Asumla, Ilonji Umo, anti conversion law, and you Nagamie law Asumla Alholsa Kivipilamo, Hulo Panamu, Christian Shivekimi and Abkolum like Kimiko, allow Shika Pebzu, Shigum Topzu, or Pepsi Blogger regular, Aloplo Shagaya. Church allow Pianangi become Sanite, Hojela, Pastor Kini, New Minisala, Tatsupum Lani, and a Tidabar Gerhard Kala, Fellowship Kini Pegva, Tutoi, Ampela Taki, 2026 Lagi, Alhokum Laipope Kosu Nation. Get home, viewers go to law Kuana, and he Chula Itula the law. Nagi Alhokum Lala Choslish Kukum Sagai. Asabtum Laminso, Jisu Laos Singing Yukum Lala, non Hibolo or Squishipo, Alon Okaraye,
Opera neki chosul penke comments la yes penke no oskem tan. Vege te panong no feedback kyo akcho pu ye thamlam thake mo abotla na sikam tolo jutsa no oskem tege pi video hip hop person no kolos sakan no sikem te amen. सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ये जो सुनहरा समय हमारा जीवन में दिया इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ हमारा टीम कार्नेगी मिनिस्ट्री का डायरेक्टर रेवरेंड मुलातो चिसी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम प्रभु का दास और दासी को परमेश्वर का वचन से सिखा पाएँ। और जब हम सिखा रहा था हम देखा कि उन लोगों का जो चाहत है, उन लोगों का जो इच्छा है वो बहुत है। उन लोग का आग्रह जो देख के हमें बहुत खुशी लगा, बहुत आनंदित हुआ कि परमेश्वर का दास रेवरेंड मुलातो चिसी उन लोगों को लेके आया, परमेश्वर का वचन से शिक्षा दिया और उन लोग जो सोचा, उन लोग का जो डाउट था वो सब कुछ क्लियर किया। और बहुत सारा सवाल था जो उन लोगों ने पूछा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि उन लोगों को हम लोग ट्रेन कर पाया। और हमारा आशा है और विश्वास है कि आने वाला दिन में उन लोग परमेश्वर का राज्यों के लिए बहुत तय रूप से इस्तेमाल होगा और उन लोगों का जीवन के द्वारा बहुत सारा आत्मा भी परमेश्वर में आएगा। और इसलिए मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना में याद कीजिएगा। साथ साथ परमेश्वर का दास रेवरेंड मुलातो चिसी को भी आप लोग प्रार्थना में याद कीजिएगा, ताकि इसी तरह वो बहुत सारा आत्मा को भी परमेश्वर के राज्य में लेके आ पाएँ और बहुत सारा दास को भी परमेश्वर का वचन से शिक्षा दे के भेज पाएँ और बहुत सारा जो लोग हैं परमेश्वर को जान पाएँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसने मुझे चंगा किया है, ओ इसने मुझे चंगा किया है, इसने मुझे चंगा किया है, ओ इसने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इतु লৈ কিনে নতুন চাৰ্চ খুলিব, নতুন ফেলোশ্বিপ খুলিব দেই, বুজিছে না? কাম কৰিব দেই। ৰীনা টুটি এইটো যোৱা চাল দেবি আহিছে তাই না, হ'লে বি ছাবজেক্টটো হ'লে যোৱা চাল আৰু এইটো চালটো হ'লে বেলেগ আছে। তই যাব এনিমা ওৰাং प्रियंका लखना, Moni Bora, Utu Moni Bora, itu गलती कोई से?
Monica Ghachi. Pinky Urang. Akim. Hello, Omar, gimana sih? Itin. Itu lagi nak kamu kerja deh. Itu ini cip-cip nu boy deh. Simon Teron. Simon. Yeah, we'll do later. Deepak Gurung. Deepak Gurung. Nepali na abdi. Ah, cantik kan? Sarsing. David Kanti. John. Thank you. हे स्वर्ग पिता पवित्र पवित्र परमेश्वर अपनी क्या आज दिन कारण बेसि धन्यवाद यू हफ्ता आमी खान टीम कानेक्ट मिनिस्ट्री आसामते अपनार के मरम करिकिना तैखान निजर लगा जीवन तो अपनार लगा मिशन कारण बलिदान करबले थाकिया मानु खान आनी केने यार अपनार लगा काम तो की आसे एटू आमी खान लगते ज्ञान की आसे एटू तैखान लगते दी किना अपनार लगा मिशन तो हले तो की काम करी किना आइसे इटुपर और भी बेसि भरपूर अपने लगा काम करिब पारिब कारणे तैखान के लुई किना আজি एते है ट्रेनिंग कराटू इटू समय इटू प्रोग्राम तो शेष हो आसे हे प्रभु जीशु आमी खान अपनी के निवेदन कराटू इटू किमान जन आहि किना আজি ट्रेनिंग लैसे तैखान सब मानु ख्रिस्टर लगते सहकर्मी हब कारणे और इते किमान जन आहिसे ख्रिस्टर लगते दुख भोग करब कारणे और किमान जन इते आइसे पवित्र आत्मा लगत साक्ष्य बारी करब कारणे मरम अपनी तैखान के मदद करिबी तैखान के अपनी लगते मिली किना अपना लगा नाम तो की करी किना उछा करिब पारिब की काम करी किना अपना लगा नाम तो महिमा करिब पारिब प्रभु जीशु আজি तो आमी खान अलग ज्ञान तो तैखान के दिसे बोले पूरा ज्ञान तो हले तो अपना लगा पवित्र आत्मा जोन तो अपने आमी खान लगते राखी दिसे इटू पूरा हिकाई किना आगे लई किना तैखान के रास्ता तो देखाई किना लई जाबो इटू पूरा प्रभु जीशु किमान जन ट्रेनिंग लई लैसे तैखान सब लगा जीवन तो अपने लगा चरणते आनी किना अपनी के निवेदन करा निचिना अपनी मरम तैखान सब ओपरते आशीष करबी तैखान सब के अपने लगा एक चेला करके इस्तेमाल करबी और अपना लगा नाम दो और आसामते जोन जगह तैखान आसे इतु जगह प्रचार करकिना किमान जन आसे तैखान सब के लगिना और भी अपना लगा विश्वासी मानु बनाबो पारिबो कारणे अपनी मरम तैखान के शक्ति दिबी तैखान के चलाबी और तैखान के मदद करिबो कारणे सब शेष करा कारणे धन्यवाद अपने लगते दी और तैखान ओपरते आमी खान की मन खुशी हो किना आमी खान लगा आशीष ताइखन ओपरते प्रार्थना करी दिया से अपनी आमी खान लगा प्रार्थना उनी किना मदद करी दिबी इनिका प्रभु जीशु नाम दे स्वर्ग पिता लगते प्रार्थना करी आसे आमेन इतु कोआ निसना ना प्रथमे मैं प्रभु যীशु ख्रीष्टक धन्यवाद दिसु द्वितीयते मोर नाम হৈছে रीना टटी मैं किताबर
তিতাবৰৰ পৰা আহিছে আৰু আমাৰ মণ্ডলী হৈছে ডাংধৰা মণ্ডলী। আমি ইয়াত আহিছে প্ৰভুৰ বাক্য শুনিবৰ কাৰণে, শিকিবৰ কাৰণে, ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে। আৰু আমি ইয়াত আহি বহুত নজনা কথা, বাইবেলৰ কথা জানিব পাৰিছে, কাৰণ আমিতো থিয়লজিকেল পঢ়া নাই, বাইবেল স্কুলো পঢ়া নাই। আমি ইয়াত আহি বাইবেলৰ যিখিনি গুৰুত্ব বিষয়বিলাক আমি জানিব পাৰিছোঁ। ছাৰসকলে আমাক সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে, তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু ইয়াত আমাক মূলাটো ছাৰে যি সুবিধা দিলে তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু ইয়াত যিখিনি আমাক সুবিধা দিছে থাকিবৰ কাৰণে, খাবৰ কাৰণে, সময়ে সময়ে চাহ দিছে, সময়ে সময়ে জুচ দিছে, সময়ে সময়ে ভাত দিছে, সময়ে সময়ে যিখিনি আমাক লাগতিয়াল সকলোখিনি আমি ইয়াত পাইছোঁ। পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থকা মেলা, শুবৰ কাৰণে আমি খুব আৰামত আছোঁ। সেইকাৰণে আমি ঈশ্বৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ, ছাৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে কৈছে আমিতো অসমৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু অসমত শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হ'লে বহুত দিগদাৰী আছে। আমি যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া গাঁওবিলাকত, আমি যেতিয়া ঘৰত সোমাওঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ঈশ্বৰৰ বাক্য বিলাওঁ, তাৰপিছত সোমাই আহোঁতে আমাক ৰাস্তাত তেনেকৈ গোটেই গাঁৱৰ মানুহ আহি টেকি আমাক ঝগড়া কৰে, বোলে কেলৈ আহিছে আমাৰ, কাৰণ হিন্দু গাঁও যে, ইয়াত খ্ৰীষ্টান শুভবাৰ্তাত বিলাব নালাগে, এনেকৈ কৰি খুব কাজিয়া কৰে। হ'লেও আমি সিহঁতক কাজিয়া নকৰে, সিহঁতক মৰমছে বুজাই আৰু তেওঁবিলাকৰ লগত আমি খুব মৰমেৰে আহি 2-3 বাৰ এনেকৈ আমাক আক্ৰমণ কৰিছে, কিন্তু মই ভয় কৰা নাই। মোৰ লগত মোৰ টীমটো গৈছে আৰু আমি সুন্দৰকৈ আমি তাত শুভবাৰ্তা বিলাইছোঁ আৰু আহিছোঁ। আৰু এতিয়াহ'লে আমি আহিলেও গ'লেও, ৰাতি গ'লেও তেওঁবিলাকে আমাক একো নকৰে। যোৱাকালি আমাৰ টীমটো আকৌ গৈছে তাত, 2টাতো যীচুক গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু 2টা গিৰিয়াক ঘৈণীয়েক আছে, বিকাশ ওৰাং আৰু অঞ্জলি ওৰাং। আমি তেওঁবিলাকৰ কাৰণে আমি কোচিছ কৰি আছোঁ। আৰু কালি আমি পুৱাতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁবিলাকৰ কাৰণে। তাৰপিছত আধা ঘণ্টামানৰ পাছত বিকাশে ফোন কৰিছে, বাইদেউ তাত আপুনি গৈছে? অঁ মই আহিছোঁ। বোলে কেনেকৈ পাইছে? মই বহুত আৰাম পাইছোঁ, আমিতো স্বৰ্গত থকা নিচিনা লাগিছে হাই কৈছোঁ। আমি ইয়াত আহি আমি যে ঈশ্বৰৰ বাক্যবিলাক জানি বুজি ভালকৈ আমি গৈ নিজৰ নিজৰ এলেকাবিলাকত, গাঁওবিলাকত আমি শুভবাৰ্তা বিলাব পাৰিছোঁ, একমাত্ৰ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ যোগেদি। গতিকে মই বেছি বহলাই নকওঁ, যিটো পাইছোঁ মই তাকে কৈছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়তো ইয়াত আৰু এনেকৈ অনেক লোক আহিব আৰু ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব, আৰু নিজ নিজ গাঁওবিলাকত যিমান সংকট হ'লেও তাত গৈ শুভবাৰ্তা বিলাবলৈ মই ৰখা বিশ্বাস। অৱশ্যে কষ্ট আছে, দুখ আছে। মইতো এই দেখাটো খোজকাঢ়ি গাঁও যাওঁ, গাঁৱত যাই পেলানি কথাবিলাক কওঁ, লগৰীয়াবিলাকৰ লগতো আলোচনা কৰোঁ। সেই মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ এই বয়সতো মোক ঈশ্বৰে ভালে কুশলে ৰাখিছে আৰু আহিছে। ধন্যবাদ। Firstly, I would like to thanks to God for giving me good time, and secondly, I would like to give our director sir, he is giving us this opportunity. And my name is Pranali Samsal. I am from Huzai. মই ইয়াতে অহা কাৰণটো হৈছে, মই ঈশ্বৰ বাক্য জানিবলৈ আহিছে। আৰু ইয়াতে আহি কিনে মই বেছি ব্লেছেড, কাৰণটো হৈছে কাৰণ ইয়াতে ইমান ভাল পৰা মইখান থাকিব পাইছে, আৰু ইমান ভাল পৰা ঈশ্বৰ লগা বাক্য মইখান জানিব পাৰিছে, আৰু ক্ষমা লগা ইমান ভাল পৰা ছাৰখান মইখান কাৰণে ৰেডি কৰিছে। সেইটো কাৰণে মই ছাৰখানকে বেছি ধন্যবাদ দিছে। আৰু মই ইয়াতে আহি কিনে মই বহুতখিনি শিকিলোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য, কেনেকৈ মই হিন্দু নন বিলিভাৰক মই কেনেকৈ যাই কিনে কেনেকৈ তাহাঁতক শিকাব লাগে, মই সেইটোখন মই ইয়াতে আহি কিনে মই শিকিছোঁ। আৰু মই ইয়াতে আহি কিনে আৰু মানে মই লগা বাইবেলতে মই পঢ়ি থকা, মানে মই পঢ়াখিনি মই বুজা নাছিলে, হ'লেও মই ইয়াতে আহি কিনে ছাৰখান মইকে ভাল পৰা বুজাই দিছে, আৰু মই বহুতখিনি বুজিব পাৰিছোঁ, আৰু মই বহুতখিনি শিকিছোঁ ইয়াত আহি কিনে। আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা মই ঈশ্বৰকে বেছি ধন্যবাদ দিছে, কাৰণ ঈশ্বৰ মোকে ইমান ব্লেছেড দিছে, আৰু মই ইমানখিনি শিকিছোঁ যে মই যাই কিনে মানে নন বিলিভাৰ্ছখনকে মই কেনেকৈ ক'ব লাগে, আৰু কেনেকৈ তাহাঁততকৈ কেনেকৈ ছাৰ পৰা মোকে শিকাইছে তাহাঁতখনকে কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, আৰু
কেনেকৈ গছপেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে ছাৰ কাৰণ মই কেনেকৈ সেইটো শিকাই দিছে আৰু মই সেইখিনি বহুতখিনি শিকিলোঁ আৰু সেইটোৰ বাবে মই ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ মোৰ নাম ৰাণী টিপি মই সজাই পৰা মই আহিছিলোঁ মই ইয়াত বেছি কথা মই টিচাৰবিলাকে আমাৰ ভালকৈ আমাৰ কাৰণে টিচিং দিছে ঘৰত আমাৰ গাঁৱত গৈ পেলাই পইচা নজনক মানুহ কাৰণে কেনেকৈ হ'ব বাৰ্তা ক'ব লাগে ছাৰবিলাক আমাৰ ভালকৈ আমাৰ টিচিং কৰিছে এইটো মতে আমি এতিয়া গাঁৱত গৈ পেলাই সেইবিলাক কথা আমাৰ দিছোঁ নাজানাৰ কাৰণে আমাক তাৰ কাৰণে শিকাবলৈ যাম এতিয়া আমাৰ ঈশ্বৰে আমাৰ ইমান আশীৰ্বাদ দিছে মই ইয়াত অহাৰ কাৰণে মই বেছি মনটো ভাল লাগিছে ঈশ্বৰৰ কথা আমাৰ ভালকৈ টিচাৰবিলাক আমাৰ কাৰণে টিচিং দিয়াৰ কাৰণে মই টিচাৰ কাৰণেও মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ ৰেগুলাৰ নামটো তাৰ কাৰণে মই বেছি থেংক দিছে কাৰণ সিহঁতৰ সময়মতে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট দিছে আৰু লাঞ্চ দিছে সময়মতে আমাৰ ইমান তাৰ কাৰণে ভালকৈ আমাৰ খানা ববা খাব আৰু আমাৰ ইয়াত কিবা যি হ'লে আমাৰ ভালকৈ তাৰ খাব দিছে কাৰণে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ মই সেইকাৰণে বেছিকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ মই ইমানতে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দি মই কথা Nen ke rayalan sepi hojai pen si kibang kibang pen ni ladak nang kipo mane ningarong piglo mane nitung basar sitame nitung pan kijo la pen kijo nason ning pang sam do sitame nitung thang ta chine ana poselang pan sitame nitung chorolo la penson ta taksi alna malam laki itu makan angkit han itu makan sitame ni nengat long pen curolo lang itu makan sitame itu makan angkit han deo barani pen dak kewang 26 pen ini dari kisi an itu makan mesen me pen nang kipi dulong nang kipi kapitak long apot alang itu makan ta curolo la pen lahai arna malam kitan mesen pen kang ting atuma phan kiwan thekji aphan si la haya lam hitung phanang than lo ani tum sita me la sokam mi thang arong ka chili pen la bang sokam ni tum sita me ki klem dam thekji phan si ni tum phan nang ki klem ji phan si ni tum bor ipo la pen ni tum akam sita me ni tum klem po la pen du ulang ni tum phanang kithan ason itu panang kithan sitame itu manenga arlu kacibi pet thekje phansi itu Semasi पहिला तो ईश्वर के धन्यवाद दिया से और आमी पहिला तो मला तो सर के भी धन्यवाद दिया से केनते और आमी तो टिकाबर जुरहाट बिलीवर चर्च विश्वासी আছে और मोर नाम तो है मनिका खासी 6 दिन लई केनाय आमी खानियाते ट्रेनिंग लइसे और इतो खान आमी ভাল পৰা টিচাৰ আমি খানতে টাইম টাই কেনাই শিকাই আছে তো আমি শিকিছে 10 এটো চার্চ পেইন্টিং বিষয়ে তো আমি ভাল পৰা বুজিছে আৰু ইটো হাইখ বিষয়ে না ইটো দুইটা লাগা কথা তো মই ভাল পৰা জানি কেনা আছে কেলে আমি পয়লা জানা নাই এতিয়া তো হলে ট্রেনিং পৰা আমি জানিবলৈ পাৰিছো আমি ঈশ্বৰ কামটো কেনেকা আগতে লৈ যাব কেলাই थैस दिया से ईश्वर के ताई भी ईश्वर पर भी मदद कर निते और इतो खाना आमी इतिया तो होइले ना आमी खान जाई के नाय पहिला तो केने का ईश्वर काम करिबले प्लान इतो फस जानि के ना आसे धन्यवाद दिसे और याते लागा जिमान दिन आमी बहिसे सब 6 दिन तो एतो टाइप चार्ज पेंटिंग लगा और इतो हाइख निमिते इतो जानि लइसे आमी खान किन का ईश्वर काम करबे ता मानु के अनन किस्तान के आमी कोन बिलीवर का में ना का समझाबो ना इतो खान सब जाना निमिते ईश्वर के भी धन्यवाद सिंह रोंहां और होजाई ग्रुप पराइसु और सामुक बेप्टिस्टर बयात आइसु आमार पासर আছে सिनियर टिरन आमार मजते আছে आमार या ट्रेनिंग आइसु आमार बहुत आमार रेवरेंड मोलाती चिची কাৰণে बहुत धन्यवाद दिसु इमान आमार কাৰণে শিকাই দিব কাৰণে হেৰি মাতি দিছোঁ আৰু আমি বহুত পাইছে নতুন কথা পাইছে আমি ডক্ট্ৰিন কথা পাইছোঁ আমি আগৰ পৰা নাজানা
কথা আমি বহুত পাইছোঁ। ডিচাইপলশ্বিপ, ডিচাইপল মেকিং, সেইবিলাক কাৰণে আমাৰ ভালকৈ শুনি পাইছোঁ। আমি ঘৰ গৈ পেলাই এইবিলাক কথা শুভবাৰ্তা, ঈশ্বৰ বাক্য, নিজৰ সাক্ষ্যৰ পৰা যীশুৰ হিষ্টৰী সাক্ষ্য আমি যীশুৰ কাৰণে চিনি নোপোৱা কাৰণে আমি শুভবাৰ্তা দিব। আমি এতিয়া যিমানখিনি আমি ট্ৰেইনিং পাইছোঁ সেইৰ কথা আমি লোকক যিছু চিনি নোপোৱাৰ কাৰণে আমি শুভবাৰ্তা দিব। বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ এই ৰেভাৰেণ্ড মূলতে চিচি এণ্ড ৰেভাৰেণ্ড ডক্টৰ কাজল উদ্দিন, পাষ্টৰ আজিত, পাষ্টৰ আবেল, পাষ্টৰ বহুতখিনি আছে। পাষ্টৰবিলাক হেৰি আমি ট্ৰেইনিং দিয়াবিলাক আছে। বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি এতিয়াৰ পৰা আমি ঘৰ গৈ পালে মই শুভবাৰ্তাৰ কাৰণে মই কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহে মই কথাটো কৰি আছোঁ। চবচে আগত মই জয় মাছি যীশুকে ধন্যবাদ দিছে। আৰু মোৰ নাম হ'ল ধন চঞ্চল, জয় গ্ৰুপৰ পৰা আহিছোঁ। ইয়াতে মানে আমি ট্ৰেইনিং ল'ব আহিছোঁ। ট্ৰেইনিঙতো আমি ভাল জ্ঞান পালোঁ আৰু ভালকৈ আমাৰ জ্ঞানবিলাক যীশুখ্ৰীষ্টই আমাক জ্ঞানত দিলে। আৰু যাতে আমি এইবিলাক ট্ৰেইনিংটো আমি লৈছোঁ আৰু আমাৰ যাতে গাঁৱত গৈ আমাৰ ভনী মা আৰু ককাই ভাই মোৰ ঘৰৰ গাঁৱৰ পৰিয়ালকেইটা চবকে মই দিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত আমি ডিমাপুৰত থাকিলোঁ 1 সপ্তাহ। আৰু আমাৰ ৰেভাৰেণ্ড ছাৰ বহুত আমাকে আৰু মৰম পাৰা ৰাখিছে, মৰম পাৰা খুৱাইছে। তাকো আমাৰ যীশুখ্ৰীষ্টই আৰু তাৰ ইমান নহয় আৰু বেছিকৈ আৰু তাত আমাৰ ৰেভাৰেণ্ড ছাৰক আৰু আহা চালক আৰু আমি বেছিকৈ মৰম পাৰা আৰু থ'ব পৰাকৈ আৰু যীশুখ্ৰীষ্ট তাৰ কাৰণে তাগত ৰাখোঁ। যীশু মাছি জয় মাছি। মই কাৰ্বিআংলঙৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই যাতকৈ যে ইয়াত ডিমাপুৰত আহি কিনে শিক্ষক পাষ্টৰবিলাকক লৈ পেলাই মই ভাল জ্ঞান পালোঁ। আৰু যাতকৈ প্ৰভু মৰমটো যাতকৈ যে গাঁৱত গৈ মই নিজৰ গাঁৱত আনক প্ৰচাৰ কৰিব পোৱাকৈ मैं प्रभु मरम पालूँ और प्रभुर धन्यवाद पालूँ, खूब खुशी पालूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने जो हम लोग को इतना दिन के लिए प्रोटेक्शन किया है। और उसके बाद टीम कनेक्ट मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा ट्रेनिंग हम लोग को उन लोग ने ऑर्गेनाइज करके दिया है। और इस ट्रेनिंग में सबसे पहले वैसे में तो मेरा ये फर्स्ट है, फिर भी लाइक इधर आकर मुझको बहुत सारा नया चीज़ सीखने के लिए मिला है कि रियल इवेंजलिज्म किसको बोलता है और रियल बैप्टिज्म किसको बोलता है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे में भी ऐसा ट्रेनिंग सर लोग ऑर्गेनाइज करें और हम लोग इसमें हिस्सा लें। और इधर का जो सर लोग जो हम लोग का जो रेवरेंड है उस सर ने जो प्रोग्राम जितना ऑर्गेनाइज किया है उसके उनको परमेश्वर आशीष दे और ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम दूसरों को भी दिलवा सके बोलकर मैं आशा रख के इतना ही वो बोलना चाहता हूँ। जय मासी এটাকে আমাক ইমান ভাল লাগিছে আৰু মই পূজাৰ পৰা আহিছোঁ পূজাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা। তাৰপিছত কি ক'ম আৰু মাত্ৰ ইমানেই কথা আছে। মোৰ এটাকে এনেকুৱা ভাল লাগিছে আৰু যে মই বাপ্তিষ্ট কিয় প্ৰেচিডেণ্ট কিয় এইবিলাক নাজানা আছিলোঁ, তেতিয়া সেইটো আমি জানিছোঁ। আৰু আমাৰ ছাৰবিলাক ভালকৈ শিকাইছে আৰু ভালকৈ থাকিছোঁ। বাছ ইমানেই আৰু আমি ইয়াত আহিব পৰা কাৰণে ইমান মন ফূৰ্তি। বাছ আমি ইমান কথা। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही इस समय को जो ये हम लोग का एक शिक्षा दी है, जो सभी हमारे शिक्षा लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ के जो रेवरेंड है वहाँ ने हम लोग को इतने दिन तक वहाँ ने शांति सुरक्षा के साथ उन्होंने खाना पीना सब हमको दिया है हम लोगों को। और हम लोग मिल जो जितना आज तक हम लोग शिक्षा मिला है, जो हम लोग मिशनरी की काम करने के लिए
तो हम जितना हम लोग मालूम है कि हमारा सबसे पहले तो हमारे जीवन को परिवर्तन करना और लोगों को हमारे जीवन गवाही देना और तब बताना परमेश्वर के बाद कोई सुसमाचार सुनाना। और हम लोग ये जान ले और हम धन्यवाद देते हैं सभी जो हमारे दोस्त लोग हैं आया है सभी जगह से, वो लोग का साथ इतने दिन तक हम लोग साथ में रहकर हम लोग परमेश्वर के वचन हम लोग जो सीखने मिले हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से हमारे घर, तो सभी को परमेश्वर आशीष करे और विशेष करके ये घर हमारे रेवरेंड को परिवार को सभी को आशीष करे और सुरक्षा में रखे। मोला नाम देवेरी किया है, मैं कार्बी आंग्लंग आसाम और टीम कनेक्ट मिनिस्ट्री लोगों आज महला ग्रेजुएशन डे को पारे ये भालरा कम्प्लीट पूरा करने ईश्वर के धन्यवाद आसे और जिन मखान लगा ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर टीम डायरेक्टर मोला तो चीज़ ताइगे धन्यवाद दिया और ताला फैमिली के मखान के स्टार्टिंग ब्रा मखान के बेसि सपोर्ट दिए मखान के থাকিবলে জায়গা তাহলে হসপিটালিটি বেশি ভালো লাগিছে আর খাবলে লবলে মর্নিং ব্রেকফাস্ট পাবলে কিনা লাঞ্চ ডিনার এই দুটা আমরা বেশি ভাল পাই দিয়ার কাৰণে ধন্যবাদ আছে আৰু স্পেশাল আৰু আমাৰ টিচাৰ্ছ খানকে বেছি ধন্যবাদ আছে কাৰণ আমরা মহানকে বেছি ভালৰা শিকাই কিনা আৰু মহানলা ফিউচাৰ মহান আৰু ডিসাইপলশিপ बनाबले কাৰণে মহানকে ট্ৰেনিং দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ আছে। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और हम लोग का जहाँ में हम लोग का टीम डायरेक्टर रेवरेंड मुलाटो चिची को भी मेरा दिल से मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितने जे प्रोग्राम के लिए हम लोग को स्पॉन्सर करता है उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ में टीम कनेक्ट मिनिस्ट्री जहाँ में जो सीखने के लिए एक सप्ताह सीखने के लिए हम लोग को मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मेरा नाम सिमियोन तेरन, मैं कार्बी आंग्लंग से आया हूँ और मैं फ़िलहाल अभी मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, इसलिए आगे से मैं और ज़्यादा करने के लिए हमको प्रभु मदद किया है। ये प्रोग्राम के द्वारा से ये इवेंजलिज्म और मिनिस्ट्री और मिशन बाइबल डॉक्ट्रिन उसके बारे में सीखे में ज़्यादा ज्ञान मिला है और ब्लेसिंग मिला है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और इतना बोल के मैं धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। Good evening to all of you and thank you so much. God, at first I like to give thanks for living God. He gave me great time, a great opportunity, and a great teaching that we have got our Reverend Father Mulato sir, and great knowledge we achieved through the Bible and about biblical foundation and personal spiritual growth. And about Dr. Biblical and Poland Apostle and grass culture and spiritual biblical about Bible. So thank you so much and great time and great opportunity by the grace of God we got to learn Hebrew more. Thank you so much. जय मसीह की धन्यवाद दे रहा हूँ परमेश्वर को और रेवरेंड मुलातो साहब को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो हम लोग का बुलाया और इतने अच्छे तरह से हम लोग को शिक्षा दिया और कैसे हम लोग को डिसाइबल बनाना है उसके बारे में सिखाया। और जैसे दूसरे जातियों को लोगों को जैसे हम लोग को सुसमाचार बोलने के लिए जो सिखाया उसके लिए धन्यवाद देता है। जो हम लोग नहीं जानता था यहाँ आकर जो सीखने मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी शिक्षा था यहाँ पे शिक्षक लोग को वो लोग को भी धन्यवाद देना चाहता कि जो सिखाया वो सब हम लोग का जो याद है और जाके हम लोग सिखाना पड़ेगा और जो सिखा सकेगा इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग जो जितने लोग भी आया था सबको अच्छे से रहने के लिए यहाँ जगह दिया और सिखाया अच्छे से, उसके लिए सर को भी धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी यहाँ है सभी लोग जाके अगर यहाँ से डिसाइबल बनाने सकेगा उसके लिए आशा करता हूँ कि सब लोग सके और हम भी सकेगा, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को भी और रेवरेंड मुलातो साहब को भी। मैं बिमलापुर शिवसागर टीम कनेक्ट मिनिस्ट्री में आया हूँ। मेरा नाम है पंकज
मैं इस मिनिस्ट्री में आके परमेश्वर को वचन को कैसा फैलाना है, वो बाइबल नहीं पकड़ के भी हम फैला सकते। वो सर काजलुद्दीन से हम सीखा है और बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके जो परमेश्वर का वचन से। उसका अंदर में हम वो जो सर काजलुद्दीन का वो प्रचार के बारे में वो सीखा है, वो हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो रेवरेंड मुलातू सर है, उससे भी हम सीखा कि एक आदमी घर पे रह के भी परमेश्वर को वचन को कैसा फैला सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमको समझ में है। यही मेरा मतलब है। सभी को जय मसीह। मेरा नाम है विकी ताती पास्टर। मैं डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट नाहरकटिया शिवसागर ग्रुप होके आए हूँ और हम लोग इस अक्टूबर 27 तारीख में आया हूँ और 6 दिन का ट्रेनिंग था इसमें। और जब हम लोग इस घर में था, रेवरेंड मुलाथू को भी हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोग को रहने के लिए, खाना पीना में, सोने के लिए कोई भी कमी नहीं दिया और अच्छा से हम लोग को ट्रेनिंग सिखाया और अच्छा से रहने के लिए दिया। इसलिए आप धन्यवाद देते हैं उसका परिवार को, सर को भी बहुत धन्यवाद देते हो और जितना भी सर लोग सिखाए सभी को धन्यवाद देते हो। और जो इस जगह में जो हम लोग का जो 6 दिन का ट्रेनिंग था और ट्रेनिंग में जो हम लोग जो सीखा, हम लोग बहुत अच्छा से सिखाया सर लोग। और हम लोग को सृष्टि के बारे में भी अच्छा से सीखा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे से अच्छा से सीखा और आत्मिक लड़ाई में कैसे, आत्मिक लड़ाई में हम लोग उसके बारे में सीखा, आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ते चला जाए उसके बारे में सीखा। और हम लोग आत्मिक जीवन में जो लोगों का बीच में सुसमाचार कैसे, सुसमाचार को बोलना है उसके बारे में सीखा। और ऐसे बहुत सारे बातों को हम लोग परमेश्वर का वचन से सीखा। इसलिए हम लोग इस सीख के हम लोग बहुत आशीष पाया है। और हम लोग भी परमेश्वर का जो जगह में लोगों को नहीं जाना है परमेश्वर का वचन को, उस जगह में जाने के लिए हम लोग परमेश्वर का वचन से हम लोग सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। और इस जो वचन को हम लोग को सिखाया, बहुत आशीष पाया हम लोग, ताकि हम लोग जैसा आशीष पाया हर लोगों भी आशीष पा सके और वचन को मतलब सुन के समझ सके और अपना जीवन में यीशु मसीह का ग्रहण कर सके और अपना आत्मा नरक से बचा के जो स्वर्ग में जा सके। हम लोग भी परमेश्वर का काम ऐसे ही रोज़ सुसमाचार को करना है। इसलिए आप कुटी कुटी धन्यवाद देते हैं। आज का जो सीखा इस विषय में हम लोग इतना ही बातों को रखती हूँ। सभी को जय यीशु मसीह के जय हो। मेरा नाम है यशा मुर्मू। हम शिवसागर पंचायत गाँव मंडली से आया और यहाँ पर जो सीखने को मिला वही हम लोग के लिए बहुत बहुत सर को धन्यवाद देता है। उसने हम लोग को इतना दूर से बुलाया और हम लोग को जानकारी दिया और उसने हम लोग को रहने के लिए, खाने के लिए और हम लोग का सब चीज़ में, हर चीज़ में हम लोग का कोई तकलीफ नहीं मिला। इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हो। और हम जो वचन के लिए सीखा था उसी से बहुत अधिक से अधिक सीख लिया और जान के हमारा दिमाग में हम घुसा के ले गया। कोई दूसरे के बोल सके और सिखा सके और रास्ता प्रभु का रास्ता में ले सके, इसलिए हम प्रभु के लिए बहुत दुआई करता है। यही मेरे छठे से सिखाते हैं। मैं बोले तो ऐसे ইয়াতে অহাৰ কাৰণে মই বেছি থেংকছ দিছে ঈশ্বৰকে, কাৰণ ঈশ্বৰে মোক ইমান ভাল পৰা চলাই কিনে আনিছে 26ৰ পৰা আজি 1 নৱেম্বৰ। তো এইটো চব ঈশ্বৰৰ লগা আশীৰ্বাদ আছে, এইটো কাৰণে বেছি থেংকছ দিছে। ছেকেণ্ডটো আমি থেংকছ দিছে আমাৰ ছাৰ ৰেভাৰেণ্ড মুলাটু ছাৰ, তাইখন লগা যি মিনিষ্ট্ৰী, এইটো মিনিষ্ট্ৰীৰ লগা কাৰণে আমি খান্দি আসাম পৰা আহিছে। আৰু মই লগা ইণ্ট্ৰডিউচটো হৈছে মই আসাম যোৰহাট পৰা আহিছে। মই লগা নামটো মঞ্জু কান্দলানা। আৰু ইয়াতে থাকি কিনে মই ঈশ্বৰৰ লগা বচনটো বহুত পাইছে, পইলা বি পাইছে, ইয়াত যিমানখিনি মই পাইছে এইটোতো বহুত বেছি পাইছে। আৰু মই নাজানা কথা বেছি ভাল পৰা জানিব পাৰিছে। মই লগা ক্লাছ টিচাৰখন বহুত ভাল পৰা আমি খানকে ঈশ্বৰৰ ৱৰ্ডবিলাক, বাইবেলৰ ৱৰ্ডবিলাক ইমান ভাল পৰা মানে বুজাই দিছে, এইটো কাৰণে বহুত থেংকছ দি আছে।
আৰু আমি খান লগা ছাৰ আমি খানকে বহুতখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিছে কাৰণ খোৱা লোৱাৰ পৰা থকা ব্যৱস্থা পানী আৰু আমি খানকে টাইমকে কি দিবলৈ আছে এইটো চব ছাৰে আমি খানকে মদত কৰি দিছে এইটো কাৰণে ছাৰ কৰি 1 সেকেন্ড থেংকছ কৈ আছে আৰু এটা কথা আছে কি মই ইয়াতে যিমান যি কথা জানিছে বাইবেল পৰা আৰু আমি খান লগা চিনিয়ৰ ছাৰবিলাকে যিমান কথা কৈছে এইটো কথা জানি কিনে মই একলা মই মনতে ৰাখি কিনে ৰাখিব এনে নহয় কিন্তু মই যাই কিনে মানুহৰ মাজতে এইটো প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব আৰু ঈশ্বৰকে নজনা মানুহৰ মাজতে ঈশ্বৰ লগা বাক্যটো দিব লাগিব আৰু তাইখান বি একদিন এনেকৈ আহি কিনে ঈশ্বৰৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি কিনে আহিব এইটো মই ভাবি আছে মই লগা ক'বলৈতো ইমানেই আছে মোৰ নাম হৈছে মিছ প্ৰিয়ংকা লাখৰা মই তিৰাবৰ পৰা আহিছোঁ আৰু ইয়াত আমি যিমান কেইদিন থাকিলোঁ আমাক ভালকৈ খোৱা বোৱা দিলে আৰু যিমান প্ৰয়োজনবিলাক আমাক সকলোবোৰ যোগালে তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ ছাৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইয়াত আমি যিমান কেইদিন থাকিলোঁ আমি ট্ৰেইনিং ল'লোঁ আমি বহুত কিবা কিবি আমি শিকিব পালোঁ আমি মিনিষ্ট্ৰি কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু আমি আনক মানে বিশ্বাসীৰ লগত কেনেকৈ থাকিব লাগে বহুত কিবা কিবি শিকিব পালোঁ আৰু মই ঈশ্বৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইয়াত মোৰ লগত ছাৰকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমাক বহুত সহায় কৰিলে আৰু মই মোৰ ইমানটো কৈ মোৰ তাৰ মই প্ৰথমতে ঈশ্বৰজীক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ছেকেণ্ডত মোলাটো ছাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইয়াতে আহি আমি বহুত শিকিব পাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে ছাৰসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আমি বাইবেল যদিও পঢ়িছিলোঁ কিন্তু ইমানবিলাক আমি জনা নাছিলোঁ ইয়াত আহি বহুতবিলাক আমি জানিলোঁ আৰু কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এতিয়া বিলাব লাগে তাৰ বিষয়ে শিকিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ছাৰবিলাকক বহুত মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইয়াত আমি ইমান সুন্দৰভাৱে থাকি আমাক ৰাখিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ খোৱা বোৱা সকলোবিলাক আমাক টাইমত দিলে আৰু যিবিলাকে আমাক কৰি খোৱালে তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰথমে ঈশ্বৰজীক ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ নামটো হৈছে নিচলিমা টেৱা মই মাধৱপুৰ তিতাবৰ পৰা আহিছোঁ প্ৰথমে ঈশ্বৰজীক ধন্যবাদ দিওঁ কাৰণ তেওঁ এই সুন্দৰ সময় সুন্দৰ দিন দিলে আৰু তেওঁ আৰু ৰেভাৰেণ্ড ছাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ সুন্দৰৰূপে খাবলৈ থাকিবলৈ সকলোবিলাক সুবিধা আমাক দিলে তেওঁ আৰু যি শিক্ষা আমি পালোঁ সুন্দৰৰূপে তাৰ বাবে ছাৰসকলকো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু থাকিবলৈও খাবলৈও সুন্দৰৰূপে পালোঁ টাইমত পালোঁ সকলোবিলাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰথমতে ঈশ্বৰজীক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে ৰেভাৰেণ্ড ছাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আমি ইয়াত যি শিকিবলৈ আহিছিলোঁ আমি শিকিলোঁ কেনেকৈ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিব লাগে কেনেকৈ নজনা মানুহক আমি শিকাব লাগে আমি সেইবিলাক শিকিলোঁ আৰু ইয়াত আমি যিমান দিন থাকিলোঁ আমাৰ খোৱা বোৱালৈকে আমাৰ যি প্ৰয়োজন আছে সেইবিলাক আমি সকলোৱে ভালদৰে পালোঁ আৰু আমি যিবিলাক শিকিলোঁ সেইবিলাক যাতে আমি আনকো শিকাব পাৰোঁ আৰু মোৰ নামটো মিছ প্ৰীতি লাখৰা মই তিতাবৰ মাধৱপুৰৰ পৰা আহিছোঁ সৰ্বপ্ৰথম মই মহান ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত অহা মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আত্মিক জীৱনত কেনেকৈ চলি যাব লাগে কেনেকৈ থাকিব লাগিব ঈশ্বৰৰ বাক্যবিলাকৰ যোগেদি আমি বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেইবাবে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ইয়াত থকা বহুত নিচিনা সা সুবিধা পাইছোঁ একো কষ্টলৈ নাই আৰু ইয়াত যিমান ছাৰসকলে শিক্ষা দীক্ষা দিলে বহুত আনন্দ লাগিলে আৰু বহুতখিনি কথা নজনা কথাবিলাক আমি জানিবলৈ পালোঁ সেয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ছাৰসকলক আৰু যে আগন্তুক অহালৈকে আমি লগ পাম আৰু এই শিক্ষাবিলাক যে আৰু শিকিবলৈ পাম সেই জানিবলৈ বুজিবলৈ বহুত মন আছিলে ইচ্ছাপূৰ্ণ হৈছে সেইবাবে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মোৰ থকা ঠাই তিতাবৰ ডাঙৰা বুলি নামিছোঁ পৰিস্থলত মই আসাম শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই লগা নামটো হৈছে জন হৰ মই পাষ্টৰ কৰে আৰু প্ৰভুৰ যিটো খ্ৰাইষ্ট বিষয়ে এইটো ট্ৰেইনিঙতে আহি বহুতো নজনা বিষয়বিলাক জানিব পাৰিলোঁ যেনেকৈ গস্পেল দিব লাগে আৰু গস্পেল দিবলৈ হ'লে মোৰ ভাৱনাটো বেলেগ আছিলে কিবা
তাগত নথকা মানুহ হ'লে নোৱাৰিব, ফাইনেন্স প্ৰব্লেম থাকিলেও নোৱাৰিব তেনেকুৱা ভাৱনা। কিন্তু ইয়াতে ট্ৰেইনিঙতে আহি ফাৰ্ষ্ট কৰিন্থিয়ান চেপ্টাৰৰ পৰা যি ছাবজেক্ট পোৱা হ'ল মই শিকিলোঁ, এইটো বেছি ভাল পইণ্ট। বল নথকা, শক্তি নথকা মানৱী পাৰে, এইটো পইণ্টটো পাই মই বেছি খুচি পাইছোঁ। গছপেল দিবৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে এইটো সুবিধা। আৰু বহুতো 6টা দিনত 6টা ছাবজেক্ট হ'ল, সব বিষয়তে মই নোট কৰিছোঁ আৰু বহুত বিষয়বিলাক জানিলোঁ। এইটো এৰেঞ্জমেণ্টৰ পৰা ভাল লাগিলে আৰু মই ইমানতে কৈছোঁ। मेरा नाम सादिब सना है, मैं शिवसागर से आया हूँ और मैं एक पास्टर हूँ। और मैं जो मंडे को आया है इस जगह पर, और जो टीम कनेक्ट मिनिस्ट्री ने जो 1 वीक जो प्रोग्राम रखे हैं और जो सिखाए हैं, इसलिए मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मुलातू को और उसके परिवार लोगों को। और सर के द्वारा जो मिनिस्ट्री के द्वारा हम जैसे जो बाइबल के बात को नहीं जानते हैं, वो विषय हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और यहाँ आकर जो सर के लोग सबके द्वारा हमें जो सिखाया गया है, जो यीशु मसीह का एक विश्वासी होने के नाते हम विश्वासी होकर रहना नहीं है, हम एक शिष्य जैसा डिसाइपल होना चाहिए। और एक डिसाइपल होने के लिए कोई शिक्षा का इतना ज़रूरी नहीं है। जैसे बाइबल में लिखा है करंथिया का पुस्तक में, जे ज्ञानी लोग लाश पाने के लिए मूर्ख लोग को उस मसीह ने चुना है। इसलिए मैंने बहुत साहस पाया है। और इसमें सिखाया गया है कि इस सेवकाई व सुसमाचार का आगे ले जाने के लिए कोई बाइबल का आदि पुस्तक या प्रकाशित बाइबल से खूब जानना इतना ज़रूरी नहीं है। केवल जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह का जन्म से और मृत्यु तक, ये चैप्टर तक जानने से हम एक सच्चे सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो सर जो मिनिस्ट्री जो आयोजन किया है, और मिनिस्ट्री का जो विजन है, और परमेश्वर आशीष करे कि इस मिनिस्ट्री को बहुत आगे ले जाए। और यहाँ पर जो आवश्यकता है, यहाँ में जो ऐसे हम लोग देखे हैं, तो एक गेस्ट हाउस, एक क्लासरूम, ऐसे बहुत है। तो परमेश्वर शायद आगे आने वाले समय में इसे सब जुगान देगा और फुलफिल करेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस परिवार ने हम लोग को जो आने से समय तक, आज सैटरडे तक, जो खाने पीने में, रहने बैठने उठने के लिए इतना सेवकाई किया है, इतना हम लोग को उत्साहित किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं ये ट्रेनिंग के द्वारा जो पाए हैं, ये आगे बात रखनी है। सो धन्यवाद। সৰ্বপ্ৰথমে মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু মোৰ নামটো অনিমা ৰাম, মই কিতাপৰ পৰা আহিছে। মই ইয়াতে অহাৰ কাৰণ হৈছে না, ঈশ্বৰ যিবিলাক প্ৰচেষ্টা কেনেকৈ কৰিব লাগে, তো ইয়াতে ইভেঞ্চুৱেলি আৰু চাৰ্চ প্লেণ্টিং না আৰু গছপেল কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, তো আমাক যিবিলাক ছাৰবিলাকে ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছিলে, তেওঁলোকে আমাক সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে। আৰু আমি অনেক কথা জানিব পাৰিলোঁ না, আমি কেনেকৈ গৈ কিনে ক'ব পাৰিম বা কেনেকৈ গৈ কিনে আমি মানুহটোক বুজাব পাৰিম। তো যিসকল ছাৰসকল আহিছিলে, মই নামবিলাক জানি হ'লেও পাহৰি গৈছে, হ'লেও সেই ছাৰসকলক মই ধন্যবাদ দিছে। আৰু বিশেষকৈ কিনে মই ধন্যবাদ দি আছোঁ জিমুলাটৰ ছাৰ না, যি আমাক ইমান দূৰ পৰা আমাক মাতি কিনা না, ঈশ্বৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে মাতি কিনা, তেওঁ আমাক না ইমান সুন্দৰৰূপে আমাক পৰিচালনা কৰা, ইমান সুন্দৰ আমি বাক্যবিলাক আৰু জ্ঞানবিলাক আমি পালোঁ না, তেনেকুৱা। আৰু ছাৰক মই বহুত ধন্যবাদ দিছে। আৰু তেওঁ আমাক খোৱাৰ বোৱা লৈ কিনা, খোৱাৰ বোৱা থাকিলে না, অহা যোৱা থাকিলে তেওঁ আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে, তাৰ কাৰণে মই ছাৰক বহুত ধন্যবাদ দিছে। আৰু বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছে যিবিলাক আমাক না, আজি আণ্টিবিলাক যিবিলাকে আমাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি কিনে বনাই দিছে, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁবিলাকে বনাই দিছে, তেওঁলোকক মই বহুত ধন্যবাদ দিছে। আৰু মই এই সময়ত যে
যিবিলাক না কথাবিলাক শুনিছে আৰু যিবিলাক মই বুজিছে আৰু সেইবিলাক যেন গৈ কিনা মই যেন তাত যেনেকা আৰু ইয়াত আহি কিনা মই বহুত নজনা কথাবিলাক জানিছে যেনেকৈ বাইবেল পঢ়োঁতে না আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেইবিলাক মানে পঢ়োঁ কিন্তু আমি কেনেকৈ ক'ব লাগে সেইটো আমি মানে কেনেকৈ ভিতৰেদি আমি ইমানকৈ গেহেৰালৈকে চোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে আহি কিনা গম পালোঁ আৰু যিবিলাক ক্লাছৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ না ভিতৰত যেন পঢ়ি কিনা গ'লে আৰু মানুহৰ মাজত আমি কেনেকৈ বাক্যবিলাক বিলাব লাগে কেনেকৈ আমি হ'ব গৈ কিনা যেন ক'ব পাৰিম তেনে আমাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছাৰসকলে শিক্ষা দিলে তাৰ কাৰণে মই ছাৰক ধন্যবাদ দিছে আৰু ইয়াত আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ছাৰে আমাক মাতিলে তাৰ কাৰণে মই ছাৰসকলক ধন্যবাদ দিছে আৰু আণ্টিহঁতেও আমাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি কিনে আমাক ভাল চব্জি বনাই দিয়া মানে ইমান ধুনীয়াকৈ আহাৰ যোগাই দিলে আৰু আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ পঠিয়ান কৰিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছে মই বেছিকৈ নকওঁ